Salam, aku pesta babu maok tabi selamat papsok ni tamlim. Aku inganap sanggri telo pelamana marung vaksin COVID alak antam alak anplita nyuhui tam tusok jarunan ni. Abinanan itam kelanghi desas desus atau kahum nah kelabang kelunan kahum nah pelamana kelunan amnonok sayu marung COVID ani kumaha noreh nuti kumaha am sayu kumaha jiak dahin te pahalang kumaha sayu nunan. Jadi awin nunan aku nganap sang geri telok pelamana marung COVID ani. Awin nunan te telok golongan kelunan respon kelunan te COVID ani telok golongan. Alang lebunji golongan kelunan alang kasih menerima vaksin COVID. Ihati kelunan alang kasih menerima na. Dan golongan alang kedua ihakna kelunan alang am kasih menerima COVID ani awin kenan takut te kesan sampingan. Golongan alang ketelok ihati kelunan takut ala vaksin ani awin te kaitan te antikristus atau tada 666. Jadi ani halang ngawan golongan dalam katalog ani am kasih ala vaksinanan. Abinanan metelok lim lebih ani aku sang pihituk telok aku sang bara telok tekah vaksin ani sayula ya atau teka jiakna ya. Nunan alang sa agri telok pelamana lebih ani. Alang una loh ihati mendaha alang kasih anusuk te vaksin ani. Jadi awin hanunan hitam jam bahwa kerjaan tam bara manitam ja lim rakyat Malaysia ni vaksin te anusuk te vaksin COVID ani. Tujuanna ihati ja itam amale pagai te perah COVID ani. Nunan tujuan kerjaan ti. Jadi tujuan kerjaan ti ihati ngena masih hitam ati lang lana ngena masih hitam. Awin atina ji tok alang sayuan kerajaan pelamana nuno alan ngaban ha masih rakyat anana sebabna daha tangayat pilau alan na menitam dahin vaksin anina ji cara yang terbaik alang dak andahana dah kerajaan tam. Awin hanunan manitam rakyat Malaysia ni kahum alang vaksin bi kahum pah alang ampayan vaksin. Jadi abin hanunan aku nganap talok nyinang menbeh kerajaan nuna menbeh dalam surat Tuhan. Ihati Roma pasal 10 telok ayat J nuni dahuna tinan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi tam nyinang dahuna tinan dalam surat Tuhan dalam Roma pasal 10 ayat J. Kurina tinan hati lim pemerintah ni Tuhan alang menetapkan dah. Tuhan alang milih dah, Tuhan alang menetapkan kerajaan ni. Dahin tujuan nak hati ja urip tam rakyat ni sayu andah ayak sayu tubuh sayu. Jadi aban anana sebabna italok pesayat te kerajaan alang menyediakan vaksin ni menitam percuma menitam awit masih hitam. Jadi abin hanunan menitam alang vaksin ni ihana kelunan alakuh vaksin ihana kelunan alang pasaya te kerajaan alang una loh. Yang kedua pasaya te vaksin nati bahwa vaksin nati dang masih hitam dang nyekang hitaman pra COVID nati lanpah vaksin nati am ubat usia obat nunan kuri doktun. Bisa tidaknya te kaok dang menguatkan antibody hitam imun tubuh tam dangkah nyekang hitam perhati. Nu sini tam malay pagayaan. Jadi anana tujuana hitam vaksinati. Jadi hitam vaksinati ja hitam sayu ja hitam malay pagay. Jadi mentalok panak paharin lim alang vaksin awin te ka dahun surat Tuhan nuni lahu kumade.
Aku ibasa na mentelo tahalam nuni dahun na laho dahun Tuhan Yesus ani. Tutak Tuhan Yesus kumak nuni. Mendaha alang perah, mendaha alang ne palaiha, kuruna alang buta ne palaiha. Daha ke tulong te Tuhan Yesus ha kumak nuni. Jadilah menurut imanmu kana. Jadi nah abin man kinah ka kana. Jadi abin hanunan ita malang an vaksin ananak kinah tam ananak pasaya tam alang dang masih tam. Alang dang ji cara Tuhan masih tam melalui kerajaan jad hadang vaksin hitam dang masih hitam abin anan hitam nginah nunan pasaya nunan. Jadi alang golongan alang kedua ihati kelunan alang takut an vaksin abin takut samping kesan sampingana. Jadi di golongan alang kedua ani tekah alasana tekah sebabna dah am kasih vaksin abin dah takut kesan sampingana. Abin hanunan adang langka dang teka kesan sampingan nanti bi haam serius lale. Abin anak talo nyinang libu juta kalau nan alo vaksin. Nau tak jam dah kahumate. Jada sayu lah. Jadi abin hanunan mandah alang takut vaksin ni abin dah takut kesan sampingana. Anan nyoh kenap dah katilaho. Desi pita jang paksa dah. Abin nanti pilihan dah. Kenap dah. Jadi anan pelaho imanmu itulah abin anan pelaho ngioh kinah ka ngioh kenap ka ngioh pilihan ka. Abin nusite lang sang dang paksa ka nusite lang dang paksa ka ala vaksin anan aban pilihan ka anan pa anan itulah menurut imanmu juga lah. Atik ngioh kinah ka katilaho. Abin anan awi hadang sayu talo nyindang dah lao vaksin tek ka dah ipun ka sapingan alang serius lale ya tau nusi tanah amte sapingana kesan sapingana alang jiak lale antalo nyinang sayunah talo alang takut tek kesan sapingana nande anande an vaksin laho karene ja an batna kenap alang takut tek kesan sapingana nande bin talo jam kesaksian dah alang an vaksin kahum juta dah an vaksin pa na peten kesana. Jadi alang katelo ihati golongan alang mengkaitkan vaksin COVID ani te antikristus atau tada 666. Jadi ani kahum te golongan menitam Kristine nanunan atang-atang te pa pas dah gabala am kasih vaksin te pa atang-atang khotbah dalam gereja apa amun dah jemaat ala vaksin te lo kanunan. Jadi abin hanunan atang kui te telo alang amkas alang kuma vaksin ani hana antikristus atau tada 666. Jadi nun bukti na nun fakta na alang ika kuma nunan. Jadi mentelo aku nyinang menikah mendah alang nakenap nunan dah lebih terpengaruh te khotbah dalam YouTube penglihatan nubuat alang andah bara alam YouTube alang patakut dah alang na dah am kasih ala vaksin anan awin dah rasa bahwa ati hana antikristus ati hana tanda 666. Jadi anana golongan golongan ani am kasih ala vaksin anan. Jadi tanggul an mentelo man kelunan alang paan tutak na dumbuatan na penglihatan alang dah upload dalam YouTube nusita lo jam lata belakang kelunan nanan nusitam jam kat nun lata belakang kelunan nanan dang kahan kelunan pasaya atau nuno kah uripna nanun telo mele to keluhi dahuna pasaya te dahuna. Jadi aku bahasa dalam surat Tuhan lah hukum nuni te halam Yohanes 4 ayat G nuni dahuna tinan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah atau tidak. Kurina tinan mangnaikan pesaya te lim roh. An pesak na daha an uji na daha kana te kan haneman Tuhannya tau nusi. Abin hanunan mentelok panak pahrin lim tanah telo kuma vaksin COVID ani kuma man antikristus atau cap 666.
Abin telok persaya tek nubuatan tek kanunan tek alam YouTube, pengaruh tek dahun dah alang khotbah dalam YouTube, pengaruh tek penglihatan, pengaruh tek nubuatan-nubuatan dah. Jadi tekkah ika uji hati bahwa hati adalah dari Tuhannya atau daripada dirinya sendiri atau dari ket yang diak. Anan telut telok pelama nak hayu telok uli pada dahun surat Tuhan. Mang pelalau nengam, mang pelalau persaya tek dah tong-tongkan Tuhan dia. Jadi alam 2 Korintus 10 ayat 10 hukum ni. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Menyamar sebagai punya penglihatan, tu manubuatan nureh nutih, iblis pahaman menyamar nunan. Jadi nun kenan telah sang persaya tek lunan dalam amkitan telok. Nun kenah telah sang persaya penuh-penuh tek dah alang upload nubuatan dalam Facebook alam khotbah tentang COVID ni kuma vaksin ni jiak. Jadi tam nyenang tinan iblis pah menyamar sebagai mereka terang. Abin anan bangna telok malai pengaruh tekan nunan. Sayu telok alang patuna telok alang inah. Telok nanya pukun tahunan Tuhan dan kasih Tuhan. Abin kurin suara Tuhan kuma deh. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kinah tam alang menyelamatkan itam. Nusi vaksin na sang gritam dehan neraka te sang te jadi antikristus. Vaksin nanan usaha kerajaan masih hitam na pa. Dah alang na nati kereh na masih hitam. Abin kahum kelunan mate kanan penyakit ni pa jadi dah ilona lano na tok dah masih hitam. Diha na vaksin nanan. Tanatam nga ngay na te antikristus atau cap 666 anan iman kaanan pa kinah kaanan pa awi hadang mentelo lim alang hipun kenap nunan uli telol an pala Tuhan sabayang tolok kesi te Tuhan nun tindakan alang patut telok na nun bukti ati antikristus vaksin ati tanah haam te sayo tolok kesi te Tuhan lanpa vaksin nanti sendiri nusiha jadi taban kurin doktun adang doktun bara vaksin ini nusiha ni ubat bi vaksin COVID ini ihana itong menambah imun tubuh dahin maok ja antibody tam toa melawan prahalang ni masuk nunan kurin doktun. Jadi abin anan mentelok panak pahrit lim sayu telok pelamana sayu jamang telok malay pengaruh te dahun kulunan mang telok malay pengaruh te penglihatan dahin nubuatan dalam anda bara abin Tuhan Yesus pun tek baranunan abin tek do baya kana de kahumna klunan alang ne tampil nyo pakai aran kui kana de kuma nureh kuma nutih kan surat Tuhan de anan perlu telok jaga-jaga lah upa ja telok malay am legak ja telok malay tay pengaruh tek tungtung alang nutih katalang jak nutih telep ke dahuna alam surat Tuhan di pa sekiranya mungkin orang pilihan Tuhan juga disesatkan kan ada dan nabi-nabi pelesu kah dan nabi-nabi pelesu teh kan ada jaga-jaga kalau teh nabi pelesu ke Tuhan Yesus dah bin hasbah hanya menyesat kelunan man kelunan alang inah pa boleh jadi telga kanan hak kunan surat Tuhan dah abin nana telok sayu pelamana sayu jamang na telok melih nyinang vaksin ni jadi jitok alang sang geri jiak menurip tam sayu menurip batong sayu pah menurip kinah alang dah kayak na tinih ni pa abin pengaruh vaksin ni sanggeri jiak menurip kinah ana nerti na tanda 6 namanan dahin antikristus anan menurut dah alang kuma vaksin ni yan antikristus sang nonok tok hasang jadi pengaruh jiak menurip kinah tam sedangkan usaha sayu dah sang tolong hitam jadi anan telok pelamana sayu jamang telok sang pengaruh te dah tong-tong alang hawang alang apkitan telok. Jadi abi hadang mentelok alang pelamana bawa konfit bahwa vaksin COVID ini ihana sebahagian man antikristus atau cap 66 sayu telok paklong laan pelamana sayu laan nauli pala Tuhan laan bayna telok melak pelamana nunan mangnapikin nunan abi nusinan sayu man batong telok ana sanggri am sayu te hang tampan na lahu pa
te balay la vaksin makasi balay makasi jadi sino sayu te hang tam luti. Jadi ani ok idok dahok manit tamlim Tuhan Yesus masih tamlin berkati tamlim. Amin.